بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لازلنا في اختبارات الفصل الثاني للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. اليوم إن شاء الله نموذج اختبار الفصل الثاني الخامسة ابتدائي فرنسية. نماذج من نماذج اختبارات الفصل الثاني الخامسة ابتدائي فرنسية. طيب، النص بعنوان le tremblement de terre. le tremblement de terre هي الزلزال ولا الهزات الأرضية. طيب، le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Il s'appelle aussi le séisme. le séisme. Pendant un tremblement de terre, le sol bouge parfois très fort. Les murs des maisons et des immeubles bougent. Les objets de la maison tombent et se cassent. Les vitres se brisent. Les vitres se brisent. Le sol qui bouge vient du mouvement des plaques à la surface de la terre. Il existe 12 morceaux qui recouvrent la terre. Ce sont les plaques tectoniques. Pour se protéger, les gens s'éloignent des fenêtres et se cachent sous les tables solides, où ils s'accroupissent tout au long des murs. Il faut faire vite pour sauver les victimes. Les soldats, les pompiers, les infirmiers et les médecins sont les sauveteurs. Il organise les secours rapidement. طيب، نمر للأسئلة. Les questions. Compréhension de l'écrite. Quel est le titre du texte? Deuxième question. Que font les gens pour se protéger? Troisième question. Qui sont les sauveteurs? Quatrième. Relevé du texte. Un nom composé. Un adverbe de manière. Un verbe à l'infinitif. طيب، سؤال خامس. Soulignez le complément de but dans la phrase suivante. Les gens s'éloignent des fenêtres pour se protéger. سادسا. Je réécris le texte au futur simple. Les gens s'éloignent des fenêtres. Ils se cachent sous les tables solides où ils s'accroupissent tout au long du mur. سابعا. Complète par I ou la E. Hussam, intelligent, gentil. Production écrite. Les pompiers sont courageux. Ils aident des gens et sauvent les victimes. Ils sont un métier noble. Et toi, quand tu seras grand, que feras-tu? Aide-toi de cette boîte à mots. عندنا médecin, joueur, dentiste, architecte, maître, directeur, policier. عندنا soigner, jouer, écrire, expliquer, régler, sauver, dessiner, organiser. عندنا malade, plan, leçon, circulation, ordonnance. طيب، الآن نمر للحل والتصحيح مع شرح بعض المفردات ولا
ولا قبل ذلك نشرحوا شوية كلمات في النص، نعودوا نقراوا النص ونشرحوا بعض الكلمات. طيب، عنوان النص tremblement de terre، قلنا الزلزال ولا الهزة الأرضية. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle. كارثة طبيعية. كارثة طبيعية ولا حوادث طبيعية. Catastrophe naturelle طبيعية. Il s'appelle aussi le séisme. Il s'appelle aussi le séisme. الزلزال كذلك يسمى le séisme. séisme هذا c'est un synonyme تاع زلزال. نقولوا tremblement de terre ولا نقولوا le séisme. طيب. Pendant le tremblement de terre, أثناء الهزات الأرضية, le sol bouge. الأرضية تهتز parfois très fort. الأرضية تهتز بشدة. Les murs des maisons et des immeubles bougent. الجدران تهتز. Les objets de la maison tombent et se cassent. الأدوات المنزلية والأدوات الموجودة في المنزل تسقط وتتكسر. Les vitres se brisent. Les vitres النوافذ تتكسر كذلك. Le sol qui bouge vient du mouvement des plaques à la surface de la terre. Il existe 12 morceaux qui recouvrent la terre. Ce sont les plaques tectoniques. des plaques صفائح بنائية ولا تاع البيطون هذوك اللي يبنوا بها صفائح بنائية. صح. Pour se protéger les gens لحماية الأشخاص s'éloignent des fenêtres, ils se cachent sous les tables. لحماية الأشخاص علينا بالاختباء أسفل الطاولات. اختباء sous les caches تحت الطاولات. تحت طاولات solide المتينة. الطاولات القوية ولا المتينة. طيب. Où ils s'accroupissent tout au long du mur. يجلسون بعيدا عن الجدران. Il faut faire vite pour sauver les victimes. لابد من الإسراع لإنقاذ الجرحى ولا المصابين. Les soldats الأمن ولا الشرطة ولا الجيش ولا les pompiers الحماية المدنية. les infirmiers الممرضين les infirmiers et les médecins أطباء sont les sauveteurs هم المنقذين. les soldats, les pompiers, les infirmiers et les médecins هم المنقذين sont les sauveteurs. صح. et l'organisme les secours rapidement يقدموا المساعدات ولا الإسعافات بسرعة. طيب نمر للأسئلة الآن. compréhension de l'écrit. quel est le titre de texte؟ ما هو عنوان النص؟ عنوان النص باين ها. quel est le titre de texte؟ tremblement de terre. صح. que font les gens pour se protéger؟ ماذا يفعلون الأشخاص لحماية أنفسهم؟ صح. هاي pour se protéger. دايما الأسئلة تاع الفهم هذه خرجوها من النص. pour se protéger les gens s'éloignent des fenêtres يبعدون النوافذ المكسرة ولا ils se cachent sous les tables يختبئون أسفل الطاولات القوية يجلسون بعيدا عن الجدران. ils s'accroupissent يجلسون au long du mur. il faut faire vite. c'est bon. هذا ماذا يفعلون الأشخاص لحماية أنفسهم. qui sont les sauveteurs؟ qui sont les sauveteurs؟ les sauveteurs قلنا المنقذون. من هم المنقذون للأشخاص هنا؟ قلنا les soldats, les pompiers, les infirmiers et les médecins. الأطباء الممرضين والحماية المدنية والجيش ولا الأمن ولا الشرطة ولا. سؤال آخر. relever du texte استخرج من النص. relever des textes استخرج من النص. un nom composé. un nom composé معناه اسم مركب. اسم مركب. مثلا في اللغة العربية عندنا التركيب مثلا عبد القادر. هذا اسم مركب من كلمتين.
عندنا تركيب عددي مثلا 11 معناه اسم مركب من كلمتين نون كومبوزي. مثلا العنوان تاع النص لو ترومبلومون دو تير، هذا سي ان نون كومبوزي متكون من كلمتين ترومبلومون دو تير، وهو كامل يدل على اسم واحد وشيء واحد اللي هو زيزان. نون كومبوزي ترومبلومون دو تير صح. un adverbe de manière. Un adverbe de manière. Un adverbe de manière, par exemple, rapidement. 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 ظرف على باليش كي rapidement. Rapidement, c'est un adverbe de manière. طيب. Un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif. طيب. Sauver. Sauver, c'est un verbe à l'infinitif. ER à la fin. Sauver. Sauver, verbe à l'infinitif. طيب. خامسا. Souligne le complément de but dans la phrase suivante. متمم الهدف ولا متمم. Le complément de but. البيت هو الهدف ولا الغاية. طيب. Les gens s'éloignent des fenêtres pour se protéger. Le complément de but في الجملة هذا هو le complément de but هو pour se protéger. Pour se protéger, c'est un complément de but. صح. سؤال السادس. Je réécris le texte au futur simple. نعاود كتابة النص في le temps futur simple. Futur simple. صح. Les gens s'éloignent. اللي راهم كاتبينهم بالاحمر هما اللي يتغيروا لي فيرب. s'éloigne s'éloigne تولينا s'éloigneront 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 s'éloigneront. في الفيتور سامبل تولينا les gens s'éloigneront des fenêtres. ils se cacheront. cache تولينا cacheront cacheront. ils se cacheront في الفيتور سامبل. sous les tables solides où ils s'accroupissent. s'accroupissent تتبدل في الفيتور simple تولينا s'accroupiront s'accroupiront tout au long des murs. صح. سابعا. complète par أكمل ب A ولا A ET ولا EST. صح. حسام اي هنا تجي EST وهنا تجي ET EST اي وهنايا ET. طيب. لا برودكسيون ديكريت الوضعية إذ ما جرى يتكلم قال لك لما تكبر. et toi quand tu seras grand que feras-tu. كي تكبر ماذا تفعل. وعطاو لك بعض الأشياء تختار منهم. et toi de cette boîte à mots. ممكن نخيروا مدخ معلم في الابتدائي ولا نقولوا مثلا quand je serai grand. quand je serai grand je serai maître. je serai maître. je vais apprendre aux élèves je vais apprendre aux élèves à lire et écrire les leçons. je serai un bon maître. إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.